जामुड़िया में ग्रामीणों के विरोध के कारण पाइपलाइन बिछाने के कार्य फिर से रुका। जामुड़िया थाना के केंदा फाड़ी अंतर्गत पाथरचूर गांव में 15 नवंबर को पाइपलाइन का काम शुरू हुआ था। गुरुवार को जब दोबारा पाइपलाइन चालू की जाने लगी तो ग्रामीणों ने विरोध कर पाइपलाइन का कार्य रोक दिया। सूचना मिलते ही जामुड़िया थाना के केंदा फाड़ी पुलिस और जामुड़िया ब्लॉक के जॉइंट वीडियो मौके पर आए। जॉइंट वीडियो के मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव की सड़क के ऊपर 3 पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। यह पाइपलाइन कौन ले जा रही है, इसे लेकर विवाद है। स्थानीय लोगों ने पेयजल और रोजगार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पाइपलाइन बिछाने का कार्य बंद करा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अजय नदी से पाइपलाइन उनके गांव की सड़क से कौन लोग ले जा रही है। ग्रामीणों को इसकी कोई भी जानकारी पुलिस प्रशासन और जामुड़िया ब्लॉक के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी पाइपलाइन ले जाने में कोई भी समस्या नहीं है और अगर इस सड़क से होकर निजी फैक्ट्री की पाइपलाइन बिछाई जा रही है तो गांव के हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार और पीने का पानी उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब स्थानीय लोग पाइपलाइन बिछाने का विरोध कर रहे तो उन्हें धमकी दी जा रही है। यदि फैक्ट्री द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है तो पहले सभी को नौकरियां दी जाएं, अन्यथा पाइपलाइन बिछाने का कार्य बंद रहेगा। इस संबंध में जामुड़िया ब्लॉक जॉइंट वीडियो ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे ग्रामीणों की मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल पाइपलाइन का काम रोक दिया गया है। এই পাইপের জন্য আসছে বারবার ঘুরে যাচ্ছে, এরা জোর জবরদস্তি চাইছে যে কোনো রকম দখল করেন। আজকে জয়েন্ট ভিডিওতে ছিল, আমাদের সাথে কোনো কিছু ফয়সালাতে বসতে চাইছে না। আমরা দুটোই দাবি, একটা হচ্ছে জল, একটা হচ্ছে কাজ, এই দুটো আমরা দাবি চাই। দুটো 3টে পাইপ কিনেছে, 3টে পাইপের কাগজ আছে, একটা ফলস কাগজ দেখিয়েছে আমাদেরকে। শুধুমাত্র যে কাগজটার কোনো ভ্যালু নেই, সেটা আজ থেকে 3-4 বছর আগে এক্সপায়ার হয়ে গেছে। শুধু জোর জবরদস্তি চাইছে এরা আমাদের এখানে শুধুমাত্র পাইপ পার করার জন্য, আর কিছু চাইছে না। এরা চাইছে কোনো রকম ভাবে টাকা খেয়ে কোনো কিছু করে শুধু পাইপটা পার করার চেষ্টা করছে। চারিদিক থেকে প্রেসার আসছে, যেগুলো এই কাজের সাথে যুক্ত নয় তাদেরকে চাপ দিচ্ছে, তাদেরকে বলছে তোমরা পাইপটা পার করছে, তোমাদেরকে এটা করে দেবো, পুলিশ থানাতে দিয়ে দেবো, ডায়েরি করে দেবো, হ্যান্ড করে দেবো, তুলে দেবো। শুধু দিন রাত এই থ্রেটগুলো আসছে, শুধু আমাদের উপর নয়, এখানে অনেক ছেলে আছে তাদের উপর আসছে। এমনিতে আমাদের গ্রাম থেকে কিছু মানুষকে থ্রেট করছে, ঘর যে সরকারের পাইপ ফেরত না দিলে এই করে দেবো, হ্যান্ড করে দেবো, অনেক কিছু ওদেরকে বলা হচ্ছে। মেয়েদেরকে পর্যন্ত বলা হচ্ছে। আমরা চাই শুধু জল আর কাজ, শুধুমাত্র আমাদের দাবিটা মেনে নিলে আমরা কিছু চাই না। এতগুলো চাচ্ছে, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একটাই দাবি, জল আর কাজ, এই দুটো হলে আমাদের কোনো কিছু চাই না। যেখানে হিজলগড়াতে পাথের গ্রাম, যেখানে হিজলগড়াতে পাঠিয়েছিল, আমার যেটুকু বলা সেটা আমি আমার বিডিও স্যারকে জানিয়ে দেবো, বিডিও স্যার ডিএম স্যারকে জানিয়ে দেবো। এখন এরা যেটা অভিযোগ করছে যে এটা আপনার কোনো কার নিয়ে আমার কিছু বলার নেই, না কারখানা যে পাইপ নিয়ে যাচ্ছেন সেই বিষয়ে যা বলার আমি ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিকে জানিয়ে দেবো, আমার বিডিও স্যারের